સુરતથી ઘટના સામે આવી છે। શહેરમાં 3 દિવસમાં ત્રીજી હત્યાની ઘટના બની છે। ઊન વિસ્તારમાં બે ભાઈઓ પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો। બે ભાઈઓમાંથી એક જાફર અલીનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય એકને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે। ઊન નવાબ રેસિડેન્સી નજીક અજાણ્યા શખ્સોએ આ હુમલો કર્યો હોવાની માહિતી છે। જાણકારી છે કે જૂની અદાવતમાં આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે। જોકે સમગ્ર ઘટનાને લઈને ભેસ્તાન પોલીસે આગળની તપાસ શરૂ કરી છે। આ હત્યાનો ગુનો નોંધી પોલીસે કાર્યવાહી हाथ धरी है। जिस क्रम में कुछ चंद बदमाशों ने अज्ञात अपराधियों के द्वारा हमारे घर में आगमन किया गया। आगमन होने के बाद में हमारे दोनों सालाओं पे जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति हमारा स्पॉट पे डेथ हो गया। एक व्यक्ति का हमारा अभी सूरत सिविल में ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं सूरत पुलिस से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे परिजनों को सेफ्टी प्रदान किया जाए और हमें यहाँ से बिहार भेजने का सहायता व्यवस्था दिया जाए। हम लोग का यहाँ कोई नहीं है, हम लोग यहाँ कमाए आए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। वो बच्चे का अभी 1 महीने का बच्चा है, उसका सरकार से जो मुआवजा हो सकती है वो आप लोग करवाए अपने चैनल के माध्यम से। यही बहुत है हम लोग के लिए।